So may buntag sa tanan. So karong buntagan no nga ta diri sa may Tanhay City no. So last na to nga scheduled for this week. And then ang scheduled na to is Novalias no. So nata sa ilang gymnasium karon, and then kanang naa sa may likod nato no mo na atong audiences no right after. And then okay lang po diri no kay ang palibot is kuan man kanang peaceful lang pud kay diri no kay mga tubo man ning naa sa kilid. And then morning and afternoon ta karon. Okay, unyang hapon is manipis, and then very excited no. Medyo distansya atong travel karon no gikan sa proper. Okay? So pero okay lang pod no. Kuyog na nato daan si Sir Lay pod, and then very happy ta no and excited because since pandemic no karon lang pud na nakabalik. Okay? So manang excited ta kay no nga ma-met nato atong kuan no nga atong mga parents pud karon no. So nalipay kay ta no, and then kuyugi mi ninyo no whole day. Okay? And then thank you Lord no, thank you Lord for the opportunity no. Medyo hingal-hingal pa mi karon no, so well relaxing no. So right after kita man mo ano kanang mo speak na right after, so well ga relax pud and then nagkuha tag video karon. So chata diri no kay murag hilom ra pud ang palibot. Okay, so thank you Lord kayo. Okay, so hopefully okay ang tanan no. Bye bye, God bless no. Happy Friday sa tanan. Bye bye.